Kailangan mag-price. Pinapauwi ba si Almi? Ganon? Wala na. Sana nagpigay siyang pera, no? Oh my God. Okay naman, sabi naman ni Sir Chua. Tulog na po sila. Tinitignan ko na dyan. Hi, Mikmik. Oh my God! Nagpapunta pa na ihin mo na ako. Excited. Excited me. Nagpa-practice Hi, Sir Renz. Hi. Wala na si Jerome, sayang. Yung ng happy birthday, nag-Japanese. Naka-video na. Pero yung mga contact pa niya yung ino. Naka-on ba yung flash dapat? Yay! Thank you! Happy birthday! Maglilibis si Jen. Idea ko yan eh. So, ang dami ilisan mo na. Hi, baby! Special Performance, giling-giling. Ay, giling-giling! Ay, giling-giling! Oh my God! Sorry, guys! Nasaan niyo si Al? Maglinis. Pwede na tayo kumain ng panis na chub. Ayan na po na natin. Namamawis-mawis na po yung sushi. Sushi. Thank you!